Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nuria Sapitri, NIM 208190094, dan teman saya Rahmat Rizky dengan NIM 208190047. Di sini saya akan melanjutkan terjemahan dari halaman 306. Baiklah, langsung saja. Practice and application, yaitu latihan dan aplikasi. Subtract using counters if necessary, mengurangi, gunakan penghitung jika perlu. 12 8 minus 3, 13 6 minus 5, 14 plus 6 minus 2, 15 plus 8 minus 1, 16 minus 7 minus 5, 17 minus 8 minus 4, 18 minus 10 minus 5, 19 minus 12 minus 7, 20 minus 9 minus 9, 21 minus 2 minus 2, 22 minus 4 minus 8, 23 minus 5 minus 4, 24 5 minus 4, 25 6 minus 2, 26 minus 4 minus 2, 27 minus 9 minus 6, 28 minus 12 minus 3, 29 minus 15 minus 5. 30. Algebra. Find the value of m minus m, m minus 3, and 4, yaitu aljabar. Tentukan nilai m dikurang n jika m sama dengan 3 dan min 3 dan n sama dengan 4. 31. Whether one morning the temperature was minus 5, by noon it was 10. Find the change in temperature. Cuaca suatu pagi, suhu saat itu negatif 5 derajat. Sekitar siang hari, suhunya 10 derajat. Temukan perubahan suhu. 32. Soccer. The difference between the number of goals scored by a team goals for and the number of goals scored by the opponent goals against is called the goal differential.
Use the table to find each team's goal differential, yaitu sepak bola, perbedaan antara jumlah gol yang dicetak oleh sebuah tim gol. Dan jumlahnya dari gol yang dicetak oleh lawan gol melawan disebut tujuan diferensial. Gunakan tabel untuk menemukan perbedaan gol masing-masing tim. Sini tabel sebelah sini. Lanjut. 33. Resource. Use the internet or another resource to find the goals differential for each team of the Major League Soccer Association. Penelitian, gunakan internet atau sumber lain untuk menemukan perbedaan gol untuk setiap tim dari asosiasi sepak bola liga utama. Critical thinking. Tell whether a statement is sometimes, always, or never true. Give an example or a countersample for it, yaitu berpikir kritis. Katakan apakah setiap pernyataan terkadang, selalu, atau tidak pernah benar. Berikan contoh atau pernyataan untuk masing-masing. 34. Positif minus positif. Positif. 35. Negatif minus negatif. Negatif. 36. Negatif minus positif. Negatif. 37. Positif minus negatif. Negatif. Lanjut. Spiral review with standardized test practice. Tinjauan spiral dengan praktik tes standar. 38. Multiply quiz at noon. The temperature was -3. If the temperature decreases 9, what will the new temperature be? Pilihan ganda. Pada siang hari suhu -3 derajat. Jika suhu turun 9 derajat, berapakah suhu yang baru? A. 12, B. 6, C. -6, D. -12. 39. Short response. Find the value of 7 minus 6, yaitu respon singkat. Temukan nilai dari 7 dikurang -6. ADD use counters or a number line if necessary. Listen 8 to 2, yaitu menambahkan. Gunakan penghitung atau garis bilangan jika perlu. Pelajaran 8-2. 43 plus minus 4, 41. 4 plus minus 4, 42 minus 2 plus minus 3. 43. Grab -6, 2, 0, -2,
4 on the same number line. Lesson 8 to 1. Grafik min 6, 2, 0, min 2, 4 pada garis bilangan yang sama. Pelajaran 8 sampai 1. Getting ready for the next lesson, yaitu bersiap-siap untuk pelajaran berikutnya. Prerequisite scale multiply fact 590. Perbanyak keterampilan prasyarat halaman 590. 44 5 times 6 45 8 times 7 46 9 times 4 47 8 times 9. Lanjut. Chapter 8 Mid Chapter First Test. Bab 8 Tes latihan tengah bab. Vocabulary and concept, kosakata dan konsep. 1. Write the integers that describe formulas below sea level. Lesson 8 to 1. Tuliskan bilangan bulat yang menggambarkan 4 mil di bawah permukaan laut. Pelajaran 8 sampai 1. 2. Draw a model to show 4 plus minus 3. Lesson 8 to 2. Gambar model untuk menunjukkan 4 ditambah min 3. Pelajaran 8 sampai 2. 3. Explain how to subtract integers. Lesson 8 to 3. Jelaskan cara mengurangi bilangan bulat. Pelajaran 8 sampai 3. Skills and application. Keterampilan dan aplikasi. Draw a number line from minus 10 to 10. Then graph its integer on the number line. Lesson 8 to 1. Gambar garis bilangan dari min 10 sampai 10, kemudian buat grafik setiap bilangan bulat pada nomor baris. Pelajaran 8 sampai 1. 4. Minus 8, 5, 6, 6, minus 9. Replace is with or to make a true sentence. Lesson 8 to 1. Gantikan masing-masing dengan ini atau untuk membuat kalimat yang benar. Pelajaran 8 sampai 1. 7 minus 7 minus 3. 8 4 minus 2, 9 minus 8, 6, 10, order minus 5 minus 7, 4 minus 3, and minus 2, from greatest to least. Lesson 8 to 1. Urutan min 5, min 7, 4, min 3, dan min 2 dari yang terbesar ke terkecil. Pelajaran 8 sampai 1.
11 golf. In golf, the lowest score wins. The table shows the score of the winners of the US Open from 2000 to 2002. What was the lowest winning score? Listen, 8-1. Golf. Dalam golf, skor terendah menang. Itu tabel menunjukkan skor para pemenang AS. Terbuka dari 2000 hingga 2002. Apa itu skor kemenangan terendah? Pelajaran 8-1. ADD counters or a number line if necessary. Listen 8-2. Menambahkan. Gunakan penghitung atau garis bilangan jika perlu. Pelajaran 8-2. 12 plus 8 plus minus 3. 13 minus 6 plus 2. 14 minus 4 plus minus 7. Subtract using counters if necessary. Listen 8-3. Mengurangi. Gunakan penghitung jika perlu. Pelajaran 8-3. 15 9 minus plus 3. 16 minus 3 minus 5. 17 8 minus 2. 18 minus 4 minus 7. Lanjut. Standardized test practice. Latihan tes standar. 19. Multiplex quiz. Find the value of D that makes D minus 5. 17. A true sentence. Listen 8-3. Pilihan ganda, temukan nilai D yang membuat D dikurang min 5 sama dengan 17. Kalimat yang benar. Pelajaran 8-3. A 22 B minus 12 C 12 D minus 22. 20. Short response. A mole is trying to crawl out of its burrow that is 12 inches below ground. The mole crawls up 6 inches and then slides down 2 inches. What integer reference the mole's location in relation to the surface? Listen 8-2. Yaitu tanggapan pendek. Satu tahi lalat adalah mencoba merangkak keluar dari liangnya, yaitu 12 inci di bawah tanah. Tahi lalat merangkak hingga 6 inci dan lalu meluncur ke bawah 2 inci. Apabila bilangan bulat mewakili mole itu, lokasi dalam kaitannya dengan permukaan. Pelajaran 8-2. Lanjut. The game
zone, yaitu zona permainan. A place to practice your math skills, tempat untuk melatih keterampilan matematika Anda. Falling of the ends, jatuhnya ujungnya. Get ready, siap-siap. Flyers, pemain, 2 or 4, 2 atau 4, materials, bahan, 2 different colored number cups, 2 kubus berwarna berbeda, 2 different colored counters, 2 counter berwarna berbeda. Get set, bersiaplah. Draw a game board as shown below. Gambarlah papan permainan seperti yang ditunjukkan di bawah ini, yaitu -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Go. Pergilah. Let one number cup reference positive integer and the other reference negative integer. Biarkan satu kubus angka mewakili bilangan bulat positif dan yang lainnya mewakili bilangan bulat negatif. Each player places a counter on 0. Setiap pemain menempatkan penghitung di 0. Di 0 ini. One player rolls, but number cups and adds the number shown. If the sum is positive, the player moves his or her counter right the number of space indicated by the sum. If the sum is negative, the player moves the counter left the number of space indicated by the sum. Satu pemain menggulung kedua kubus angka dan menjumlahkan angkanya ditampilkan. Jika jumlahnya positif, pemain memindahkan counternya kanan jumlah spasi yang ditunjukkan oleh penjumlahan. Jika jumlahnya negatif, pemain memindahkan penghitung meninggalkan jumlah spasi ditunjukkan oleh jumlahnya. Players take turns rolling the number cups and moving the counters. Pemain bergiliran menggulung kubus dan memindahkan counter. Who wins? The first player to go up the board in either direction wins the game. Yang menang, pemain pertama yang keluar dari papan di kedua arah memenangkan permainan. Lanjut. Act 4. Multiplying integers, yaitu pelajaran 8 sampai 4, mengalihkan bilangan bulat. Hands on mini lab, tangan di mini lab. Work with a partner, bekerja dengan pasangan. The model shows 3 times 2 and 3 times -2. Model ini menunjukkan 3 dikali 2 dan 3 dikali -2. 3 times 2 plus 3 sets of 2 positive counters on the mat. Untuk 3 dikali 2, tempatkan 3 set dari 2 penghitung positif di atas matras. For 3 times -2 plus 3 set
of two negative counters on the mat. Untuk 3 dikali min 2, tempatkan 3 set dari 2 penghitung negatif di atas matras. 1. Use the counters to find 4 times minus 3 and 5 times minus 2. Gunakan penghitung untuk menemukan 4 dikali min 3 dan 5 dikali min 2. 2. Make a conjecture as to the signs of the products of a positive and negative integers. Buatlah dugaan tentang tanda hasil kali positif dan bilangan bulat negatif. To find the signs of products like minus 3 times 2 and minus 3 times minus 2, you can use the patterns untuk menemukan tanda produk seperti min 3 dikali 2 dan min 3 dikali min 2. Anda bisa gunakan pola seperti ini. 3 times 2, 6. 2 times 2, 4. 1 times 2, 2. 0 times 2, 0. Minus 1 times 2, minus 2. Minus 2 times 2, minus 4. Minus 3 times 2. By extending the number patterns, you find that minus 3 times 2 minus 6. Dengan memperluas pola angka, Anda menemukan itu min 3 dikali 2 sama dengan min 6. 3 times minus 2 minus 6. 2 times minus 2 minus 4. 1 times minus 2 minus 2. 0 times minus 2, 0. Minus 1 times minus 2, 2. Minus 2 times minus 2, 4. Minus 3 times minus 2. By extending the number pattern, you find that minus 3 times minus 2, 6. Dengan memperluas pola angka, Anda menemukan angka 6, yaitu min 3 dikali min 2 adalah 6. To multiply integers, the following rules apply. Untuk mengalihkan bilangan bulat, aturan berikut berlaku. Notables, catatan. Konsep utama multiply integers, kalikan bilangan bulat. Words, kata-kata. The product of two integers with different signs is negative. Hasil perkalian dua bilangan bulat dengan tanda yang berbeda adalah negatif. Examples, contoh. 3 times minus 2 minus 6 minus 3 times 2 minus 6. Words, kata-kata. The product of two integers with the same signs is positive. Produk dari dua bilangan bulat dengan tanda yang sama adalah positif. Example, contoh. 3 times 2, 6 minus 3 times minus 2, 6. Lanjut pada halaman 311. Examples.
multiply integers with different signs. Contoh, kalikan bilangan bulat dengan tanda yang berbeda. Multiply kalikan 1 4 time minus 2 4 time minus 2 minus 8. The integers have different signs. The product is negative. Bilangan bulat memiliki tanda yang berbeda. Produknya negatif. 2. Minus 8 times 3 minus 8 times 3 minus 24. The integers have different signs. The product is negative. Bilangan bulat memiliki tanda yang berbeda. Produknya negatif. Your turn. Giliranmu. Multiply. Kalikan. 6 times minus 3. B. 3 minus 1. C. Minus 4 times 5. D. Minus 2, 7. Examples. Contoh, multiply integer with some sign. Kalikan bilangan bulat dengan tanda yang sama. Multiply, kalikan. 3. 4 times 8, 4 times 8. 32. The integer have the same signs. The product is positive. Bilangan bulat memiliki tanda yang sama. Produknya positif. 4. Minus 5 times minus 6. Minus 5 times minus 6. 30. The integer have the same signs. The product is positive. Bilangan bulat memiliki tanda yang sama. Produknya positif. Your turn. Giliranmu. Multiply. Kalikan. 3 times 3 F 6 8 G minus 5 times minus 3 H minus 4 minus 3. Lanjut, many real-life situations can be solved by multiplying integers. Banyak situasi kehidupan nyata dapat diselesaikan dengan mengalihkan bilangan bulat. Examples, contoh, use integers to solve a problem. Gunakan bilangan bulat untuk memecahkan masalah. 5. Dolphins. A dolphin dive from the surface of the water at a rate of 3 feet per second. Where will the dolphin be in relation to the surface after 5 seconds? Dolphin, lumba-lumba, menyelam dari permukaan air di sebuah kecepatan 3 kaki per detik, di mana lumba-lumba akan berhubungan ke permukaan setelah 5 detik. To find the location of the dolphin after 5 seconds, you can multiply 5 by the amount of change per second minus 3 feet. 5 times minus 3 minus 15.
Untuk menemukan lokasi lumba-lumba setelah 5 detik, kamu bisa mengalihkan 5 dengan jumlahnya perubahan per detik min 3 kaki. 5 dikali min 3 sama dengan min 15. So, after 5 seconds, the dolphin will be minus 15 feet from the surface or 15 feet below the surface. Jadi, setelah itu 5 detik itu lumba-lumba akan menjadi min 15 kaki dari permukaan atau 15 kaki di bawah permukaan. Start at 0, move 3 feet below the water's surface for every second. Mulai dari 0, pindah 3 kaki di bawah permukaan air untuk setiap detik. Baiklah, sampai halaman 311 untuk hari ini. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rahmat Rizky. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.